Grabe ang katahom sang Gimaras. Isla nga may manami nga talan-awon. Kag mabugnaw nga panahon. Maagya naton subong ang berde kag malaparaiso nga dalanon sang Gimaras. Update nyo ko subong kay makagtukit sa Tiles Beach Resort. Isa sa pinakamatahom nga resort dire sa Gimaras kag may manamit nga pagkaon. Update nyo ko subong kag busga ang inyong mga mata sa manami nga talan-awon dire sa Buena Vista, Gimaras. Next to mine, no drama, no cares, no worries, just watching the world go by. Sunny in 72, oh what a day. Just soaking up the sunshine, basking in the rain. Got a cold drink in my hand, smile on my face. Tingala ko nga nagutom na ko gali kay Arenta sa Tiles Beach House. Time check, alas 2 subong sang hapon. Sa pagpasulod naton, may maagya naman kita nga iban pa nga mga resort. Sa sunod naman naton kagtuan. Sa pagpasulod naton, madamo na sa mga bisita. Damo na nakaparking ang mga salakyan. Sa sang lugar nga parkingan kay gutom na gid. With the golden rays touching my skin and your tender kiss. We got the birds all singing, the world feels alive. Everything feels so darn good, everything feels so darn right. Sunny in 72, oh what a day. Welcome ko kamutanan diri sa Tiles Beach House. Ang ini nga beach resort located sa Barangay Mantaingi, Buena Vista, Gimaras. Kilala ini nga resort sa ila manamit nga dishes. Kag especially sa iya nga sunrise views kay tungod ini naga atubang sa eastern side ng Gimaras Island. Lakip sa ila gina-offer amo ang beachfront lodging, swimming pool, dining services, kag peaceful nga coastal sitting. Kung ikaw taga Iloilo, approximately 15 minutes kung magsakay ikaw sa fiber boat kag magadung ka sa Buena Vista Wharf. Halin sa Buena Vista Wharf, mga 30 minutes ride kag makaabot ka na sa Tiles Beach House. Tungod ini nga resort located sa eastern coast sang isla sang Gimaras, tama gid ka klaro kung imo makita ang Mount Canlaon sang Negros Island. Kung ari ka na di, hindi ka man problema kay may free parking ka na, may free wifi ka pa. Ma-enjoy ka gid dire kay makaswimming ka sa pool amo man sa beach nila. Dire maka-relax ka gid, maghaklo sang preska nga hangin kag maglakat-lakat sa malawig nga beach line. Kung aga ka pati masaksyan mo gid ang pagbutlak ni Haring Adlaw kag magpainit-init dayon. Samtang nag-enjoy ang mga bata sa siso, wala tupong ang ila kasadya. Feel na feel ginilang ilang nga pagkabata. Ari na mo order na kami sa amon nga planyagaon. Nag-order lang ko sang manamit tigdasig lutuon nga pagkaon. Syempre, ang amon ginabalik-balikan dire ang native chicken binakol, adobong pusit kag calamares. Manamit kay permi preska ang pagkaon nga gina-serve dire. Samtang nagahulat-hulat sang amon order, ilibot ka mo anay sa palibot sang Tiles Beach House. We got the birds all singing, the world feels alive. Everything feels so darn good, everything feels so darn right. Sunny in 72, oh what a day. Just soaking up the sunshine, basking in the rain. Got a cold drink in my hand, smile on my face. Sunny in 72, oh what a day. Oh what a day. Oh what a day. Blue skies above, blue skies above. Not a cloud in the way. Yeah, sunny in 72, oh what a day. Yeah, I'm just soaking up the sunshine right here, basking in the rays. I got a cold drink in my hand, a smile on my face. Yeah, sunny in 72, oh what a day. Kita nyo gid ang nag-aaso-aso nga shrimp sinigang. Pero wala pa nag-start ang amon panyaga, kay may ginahulat-hulat pa nga iban nga amon na order. In fairness ha, dasig lang nga bala amon hulat, mga 20 to 30 minutes ari na nga amon order. Tanawa bala ko kay nagainagaway na kay gutom-gutom na gid. Friends la ka pa yung nagkaon ha, nagsunggod ka naman. What a day, oh what a day. With the golden rays touching
my skin and your tender kiss. We got the birds all singing. Tapos na busog-busogid. Salamat tila sa inyo manamit nga pagkaon. Piyon naman sa pagpuli kay nag-enjoy na ang tanan kag nabusogid. Gani kamo ano pang ginahulat nyo? Plano na kang magkadto. Dire sa Tiles Beach House, nag-enjoy ka na, busog ka pa, hindi ka pa makagastos ng tudo. Gani babu. Basking in the rain.